Oh, saan galing yung iyong spaghetti? Oh, yun, galing talaga. Did you love to eat spaghetti? Ha? Opo. Opo. Mm. Oh, ako na. Tingnan natin. Lagi kong gusto. Mm-mm. Mm. Mm. Ako na. Sige, ikaw na. Mm. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga. Grabe. Ang sarap talaga niyan. Mm. Oops. Oops. Sarap talaga. Opo. Yummy. Ate, ito. Sige. Bakit ang dami? Ay, gawa mo yan. Gusto mo marami eh. Ito kaya. Tastes good. Taste good. Yum. Ito yan. Oh, yes. Oops. Oops. May sounds. How it tastes? Taste good? Opo. Mm. La. Kuha uli. Yan. Lapalin. Ay, kuha. Lapalin. Kuha uli. Kuha uli. Lapalin. Yan, kuha uli. Yan. Oops, oops, oops. Yan. Yan. Dali. Yummy. Yummy spaghetti. Oops, may sounds. What's that sounds? Harabutke. Sarap kasi. It sounds like butike. Okay. Okay, good.